Amen. Abayankaya. Hallelujah. Abayankaya. Ma comfort nyame nhyira. Ma Wendy nyame nhyira. Nyame ntenanim ankyerɛ obi biara. Ma Avre nyame nhyira. Ma Rena nyame nhyira. Aja Martin nyame nhyira. Mame Abra nyame nhyira. Asi etwabre edayanim sania yansu yenim Kristo ni bia yawe. Enano ya yura free ya honti. Eoma na nyame de nasam ne kaka yan. Yada wase onyame ne kwafo ade nyina tumfo yada wase ananso sa yode wo yankwa de acha yan. Yeja adwuma die hye won sasa awrade. Obede hene ene enso ewo yan abrabom. Awrade de hene ene anwumre yinso nakasa kire wo ma. Yada wase wayase ayabre ene yakoma se ne yaso ayabre ase de ma wawrade sa obebie odompon de ama yan ama anwumre yinso awrade wakanya yadwene ma wo ma yani aba ya hoso yada wase sa wo de utumi aba chechiri obonefo na free yantam sania wo ye ne da bia no ama wasam no atumi atra yemu yada wase ye hyira wo ye kanfo din ewa yade nkwa Yesu Nazareth din mu ana yabo empire amen amen eda ya mame Margaret asese wabedu pacho umpo mu ye Adom na mompa boy. Adia wa bai de na bibi ada din nyame adom. Aya dan aba kwotro nim. Apa wampo ya bakom. Arafo me ma obi bia akwa ba na me ma obi bia nso asumdwe free osoro aja oba ni nyankopon de mo. Ade ma obi bia da nia onyontofo no okanie. Asi etwabre ni du a eho ana yebehu etwabre no ana beyi nipa nyina nyame somadi ni ana nyame ansam ne ba ofa na ode ye adwuma ni nyina betwa etwabre enti awrade guso kasa kire ne ma
Sani ebaya mene wono yan koble engo. Asi etwabre ni dua wonim ne de na chasa nyame onye nipa animu hwehwemu. Ode asade no abeto ho. Wodi ane sefa na de so. Ena sama me ode amayen na yade eba no ade ye kostie efri ye ma me ho na ye hwe adeko a awurade wo amaye ne na me no no yade yaso ane yakoma ekotie awurade mo ayen. Amen. Amen. Yo. And then say the radia to be green, say na to no dia bishia nenim. The radia to nebenya ewo 2 Peter chapter 2 from verse 4. Okay. Tell you my toss me no 18 you. If you mu and I chrono. All right. Me say. Tetimremu asotwe ne ogie ho nhweso. Tete emrenum asotwe na chasa nia aba na mene wono ye ni ho nia esi ye ano na wakuchire de ato ho ama mene ho. Amen. Na be ye nhwaso de esa mene ho ye nhwaso sani ebe ya mene wono odafo ye nkoye adekono a ema ensohwe eto sa ankrofo no. Enti osete benem na ye ni ho. Enti ebe ya asotwe ede mo ane ogie eho de yin enso enhwaso. Enti sa pasa me ne o pasa ya je ya de a ande na ye nkohwa adeko a ema omukonya asa asotwe ana asa amane no eba omoso no. Ede sa ena yade hwe ana yade tie nyame asam na ye fade ya adwuma. Ase wa twen krofo bi aso tetemrem. Ana enhweso a wo de ba yadan wo de be eba twon ho anya wo ho adidie. Ente anka wo hwe ye mre yi a sa ye hwe ne yie pa na anka se enipa wo wi ase sese nyina yetumi make heaven. Because I say, what's that? I say, or the Asamina Maya, sir, and Shaswa. Or the Amaya for reference. And the Atesania Oko school. Na, yeah, one swagger. Nan swagger corona, Yasa the answers in Nadia go home at the amount. And this teacher Emma, now with Tibedia, Nasa, him near us or Yabim. Enti sa wo hwemu pa ade enti no ka se anka yan de ensasa anka obi kira ya bibia kira ya bibia anka ensasa because of the book no a me na o ya ensa ka no enti ade nyina wom bibia wom enti ade a me no ehia ene se ye benya ho adaje na yakom na on kronkro abo ayan na wa explain ya kira yan enti anka ya de ase anka ye hia nkyerɛkyerɛ bia but ni nyina ti no ayure frenti obanefo nti ewi ase nti wasa yi enipa bi se omra na onform so na won form mu nsankasa se be ya ubehunu na ubate se ye wo yonku nipa wa wo yo ukrom kasa na ya de ka kira onti ubate ne clear Eurade asa abie sa kwa we ato ho bie mu a na adafo samene ya anyere ye ho ama ya make dia ose wa yi eda bi ato a eye etwabre enye nwira na okotwa omo enye bode na ekotwa sa atam no enye nnua na ekotwa na mo ye betwa nipa obetwa nipa bi agu enipa bi beda na nwira obeyi nipa mu aso ne nipa so ano ena otu yehofo na okasa atra yan efa ho no enti anwumre yi ma yenkotie nia Awurade ewo ma yan ewo Yesu Kristo de mu enti me edin amede atoso say thus saith the Lord. Think about this words twice. Yadai dwen hu yie ana dwen hu mienu
And some now can we and ye can keke. Because a idea wa kasa tire ya wo de da. Enti no or person me no wa dwene koso keke. So think about it twice. Dwen hu mienu na fa kwa adwendwem na trance na fa ko deep. Na mo awurade na so ade abasa memfa mraw. Enti yen go die awurade se de an. Chichemu 9 say. Na se onyankopon ankra abofo a oye bone no. Tio. Awurade ka asam na wa ka ne tie ne yie pa. Awurade na ka say. Yo, I said de an. Na se onyankopon ankra abofo a oye bone no. Abofo a na almost serve awurade. Abofo almost serve awurade na nkasa. Amokoba free amo de heaven ho no mo wo hobi. Amo free ho ba asase so, amfi asase so ko. They say na obi wa America wo tumi koba no. Yo. I say so abafo yi a yesomo omo ana omo serve over heaven yi. Amo ye boni emiri bi atwam. Amo fomo ye. Amo ye boni awurade ani so boni. Hey. Odia kan biem na to aso. Masina se onyankopon ankra abofo a oye bone no. Adia sapon nyame nshira evangelist nyame nshira Emmanuel. Me pa to ko wanim. Na mom odi esum kabi ahoma chichire wongu asamando amandunu bunum. What you? Abofo a na almost serve ye papa ohenem no. Ahene mo hene tumi wura yawa na nkasa. Hallelujah. Onu a wo ball ni soro ne na asase. Abofo a na serve no. Bible say omo ye bone no. Omo fom ye no. Awurade an space a abofo no. Na mo oto amu gu asamado. Esum kabi bom. Abofo amu wa have a hobby. Eye adwuma. Afomo ye. Amu ye bone. Bible say, ana Awurade say member country say be ya asam we no, me no ye be fa ni serious. Amen. Enti we eye ni asie. Na me no ye ni ho. Na eda wa ebi ni from say history. Ana abakosam amo de amo fe say anya bibia no. Ma me brother nyame ba, o de ma anya biribi so mbom fama wo. Menya ade ye hu emfama wo. Na wankasa fa ba obra. Na fa sesa wadwene. Na atumi aboa wo. Awurade say abofo a no ne omo wo ho esoro ho. No mo serve heaven ho no. Omo ye bone no wankro mo so. Omo serve o. Ehwa na hia me no. Me ne wo nya me som hwade. Enne wo ba afore ne eje bosome. Yey, wo ya ade ba akoma Awurade be ye 32 ana wa wo se mabre. But when no ye 24/7 abofo. And omo ye mistake. Omo ye bone Bible say ye bone. Omo fomo yi ebe ye bone. Awurade ans pay omo. Eno cast fi omo ko asamado. Say yem fomu ngu esum kabi bomu. Entwa ya temu. Aha kakra yi. Se me wo ye de ye ho compare omo a. Ede ne ye ma Awurade. Ede na me ne wo no ye ma Awurade. Nothing. Onu Awurade mom ana esa serve yen.
Ni amepasa ha kakra winya firi mu. Na Awurade asam ye de ne se Awurade do. Awurade do papa kyerɛ sɛ wo de wanya kwanya e wo trosam na ka kyerɛ sɛ na sa wo ye bɔne no a no ho na srɛ na mfa nkyɛw na gyae. Abafo no ye just one mistake, one elder say one bɔne. Ya spare omo. Satan sorry one day eye niamo ho ade ya spare no. Bɔne say na wadi. Uhu papa ne bɔne. Bɔne say na me no yadi. Am so da bia yete ase. What ase no doesn't mean say Awurade hu ye. And it doesn't mean say on fiwo. And it doesn't mean say wa hu ofebio. And it doesn't mean say wo srowo. Namom tanya na no otre ye no. O se ompase onipa de. Ne ba biara ebe yo yiraba. Ompase wo ba yo yiraba. Ompase obi ba ko sayem. Na mom nienti a otwa ne nanse ya wa ye honhon yi nani na wabie saa kwa no to wo se me ne ye benya adwere sachra na watumi age yen abofu ana mo ne wo ho na mo serve no amo ye bone no Bible say ya mfa ncho mo ya pio mo nyina kogu hefa asamado sa ye mfo mu gu esum kabi mu entwen atemu. And now will be to me cocoon young queen pano abasa masatra Awurade hu mabok no de ache no. Enti se ni ame pasa me no nyina ye hu se sa kwanya yi wo ho pa na sa me no ya se yansesa na ye ni nyame ayonkofa no antumi anyina ye ni ye nuanom ayonkofa na antumi anyina de a and ye kai se won so be ka kokasa abofo no. Ka sa ya do be kwa kasa abofo no ho ewo asamado ho esumnim. Enti after now amada so hye ho. Awurade se yemfa asam imra wo anwumra yi. Na wa hu sania e wasa will live your life. Kristo ni kakra bi amebu afu. Kakra bi amebu afu. Madam fo abome mini ayemi sei mikuni atime meyere ayemi sei sofo mesofo yase waka sei atia me ma sore ba ye sei mibusu ani we ayemi sei mesuwa we menene nkasa me wafa we mi mfie no asama se mi ben wahu ye bi tata ni we yi na nkasa na wo ye keka no a wo build na sa na de na wonya firim. Unya bibia mfirimu te se saa de na nso asa ba ye honhoma esa nom wo mogya ka ho because da bia wo na mu bia adwere beto wutirim pa na wo yem ahyew wiem na ate wo mogya so anasa pompi akoma no mogya na basoro ene na wa nhwe yi a na abu afa so na pai entri na pai na wanya blood pressure. Awurade se na tesa asam we yetase no banyansafo atete no abo osi abofo eye bone no amo ye bone no se Awurade ankro mo so se Awurade amfa ncho mo na Awurade atome di o makogu hell anasa bronsam the sign asamado esum kabi mo se yebebu o matan a oni pa sho ho yi sho ho yi na tesa wo sha sa abofu ikura no ni second chance we Awurade anim some wa second chance anka bia ya de chaomo no ni second chance ade ye hu no bibi te sa da bi meta ewo ma amaka enipa bi a Awurade atumi abefo mo e de akọ kire mo heaven
When you encounter near the wakochre heaven, and I saw the wakochre hell. Sankrofwe, and then Amoya Madresa Ebinum Edebe Ede Yahomaswobi. Na unimu se uda danger. Sankrofo no omu ni second chance. Sankrofo no ente wono yenyi yefa wonko ho bia. O chance se omo. Because ono de ye de akwakere no. En ye de asam na manaka ho. Ena wa bounce no wa sa abefom. Ente wono yenim ni awo pa kire. Na kwaya te se ni ameka ye no. Teacher your exams school. Now what more answers? I question and answers. Now what's inside answers and answer the actual war. Ye be marke ya what it. And no better to me I am with you. Sana Sancroft one here. And the omono idea what some years some the other some year extra careful. And ma when ni keke say ye ko yi hell ne heaven na kire o keke. Wono woni chance biem. Woni chance biem. But ni nyina achi no yenso a yemfa yenko yi bibi nkire sa no ebi ne mo nso the same any chance. Obi wa one the chance enu one. Obi die ndu kwata. Obi nso dia wa yakura urade se emfa me hu ye. Enti wunnim ni nti no si wadwere pi. Amen. Enti na urade tretre niema bi to ho firi we ho. Obeka so maba mpa ye na mate ho. Wunnim ni nti no twe ho firi ho. Simple. Amen. Johnny. And the thank Adwaman say, Ubehu akwanya bi abatumi afaso aba Adwaman, but Awurade say, baby a wo befa bi e be affect unti Adwaman de, wunya hu na yedan dwane. Wona ma America. I say, oh, you're dangerous. Yanto aswe. Someone found see atemu. Yan formu nko sie matemu yankwe. Na se one cross titi ase no. Na emmom no wa oye oteneni senkafo ene nipa baaso aka ne ho. Na oje won. Na oje nsuyire de kata emumuyefo wiase so no. Ase Awurade na bo ni wiase o. Where's another one? Enti na me say na no enhwe da anye bato or refer ye niema. Na wan kasa wakotrase. Na wan koye the same at the krono a. E basa ade a uni anoyi, meni anoyi. Ose ni wiase na wo bottle ho no. Efi abodi mfiti ase no. Enipa ye bone no. So no Awurade antumi an spare. Ono ana ho aden sweating. What the boss ade no. So no kra no boni doni wiase no so wan spy omo na was say omo nyina hwe nipa gu wiase wo kenkan or the saying Bible ni mu a obate say ekum nipa ba ye opepepe ekum nipa ba 10,000 ye kum nipa ene na me bi ande na nipa wo wiase sa time no na me ka say ya na nipa re mako and so what thing ye kuni passe ye dre ni passe ye ni passe ya. Na se na ni pa wo wi ase pa. Na se ni pa te se enamri ya wo hwe ni pa gu wi ase ya asase we so no a. Na Awurade to me say the whole word. I pick you only 8. Only 8 ni pa nwotwe. Hey who Yadi ye tie ni say ya ne afa ne tra. Enye say one village ya na one house wo. And now one city be and now town be and now country be o. There be the whole world. You have your fan nyina.
ɔse sete asase no tete wiase no sɛ wantumi amfeva sɛ wantumi angye ɔmo mu biara wantumi amfa ɔmo mu biara ankyɛ ɔmo na wotumi nipa enwɔtwe anokra no amokra no ɛyɛ ɔmo papa ne pɛ according to no ɛyɛ papa ne pɛ ɛna nyame nya n'anim adom papa ne pɛ ɛyɛ Noah pɛ am sɛ Saturday na ɔkyerɛ yɛ mu Noah pɛ ɛna na wiase nyinara ka you imagine wiase nyinaa o wiase nyinaa one person one it is a me one asofo anyway one year tete sorry ya ni ayedi afi ya ni so asa ye de ye pedom edom nti hwe ya brabo edom nti o ni esasa ye no ye ntumi edom nti ye pre edom nti ni ye pre and ye kwa ye crusade ye kwa menka sa ye crusade ye pedom yepedom eno ne yede nam awurade a wobo nipa nyina tete ewiase na wobo ye no ose nipa ba akopɛ na awurade waka ne wontam wasam bi honti ene ma ne ma because say ose oji nipa ba ako na wadi abusua no amen enti lucky say na Noah ware a wo ma enti sa urade to ne ma ne twene a emra wo gye papa no a enye yie and at the same time no so no emofra ne ya asotie ema omo papa ewo wunyama som no emu enti sa urade keka bomu a omo qualify enya sa wo ka sa word ni nti anonso ya Christopher anhwe ne yie enya sa waka sa word ni nti sebe oje baako ana waje na asefo nti oh na sofo maame ye ne opɛ because me kunu ne sofo ana sofo ye ne opɛ because of maame ye trene no ana ne man so ye ne omo pɛ no ni nyina na awurade de wugina la animu a won qualify a oba chia wala animu oba chia wala animu ebe yu afrim ojitre na ni ana wade na asefo aka ho oba akofo ana wade ne fiefo enti na Noah aware a Noah wo ma enti Noah ka nyame asam na ne ma no wo hobi amote enti ne ma no so yo so tieti omo papa eti ojankopo asam edi so enti e ma mo be qualify na yire no nso enam se ni kru eni Noah enti no ni Noah tete ne ni nyame asam ka nyina ono nso odi so sa wo ba eshe nyame eni ne kunu ase enti obe qualify e ba sa na ne ma no nso aware enti no e ba sa no omo nyina ko nyame fie ho eti asa enti no enam sa anti sa busua no na nyame suro ya dan e wo omumu enti the whole world no oji nipa ba akopɛ eno tracy na asefo no eno je ne ma ene ne ma no nso na oyire no bia be bata ho enti na wasa ya ji omo ka ho amen adom so omo so adom bi ba so omo so enti na times me ka sa ma na urade mpoka ekra etie ma na so but e ma anya omo adere so mo hu ne urade pese omo ka eni nti no se mommra mo ho ase ema mommra mo ho ase sanya sa mrantie miensa no a anka sa nkrofo mama miensa no anka omo so be destroy omo eyomo enomo anam omo so enam nam omo papa so benya ade en favor ewa urade anim the whole world nipa baako ene eje na asefo ene wani e bebata omo ho bo adwuma no ene ye dan onyanya nipa nwotwe urade refer ni urade tumi ye na o kire wo no enti na me say asam we no dwen ho twice dwen ho twice ni urade ka no dwen ho twice mema
ni edikan abofo a omo serve awurade eye bone no ya spare omo ye di omo akogu asamado esum kabi mu se omo ntwa ya temu ni emu omatan ewiase eye sa omo ewiase ye bone na nyame asam ye ka yantie no ena awurade so wo say wiase ni nyina nipa wom eniema e wo so nyina wo say no wan spare obi a wan fa ncho mo abafo ade ne ya bone we so aboka no the same bone Amen. Amen. We so ya bone na ya bone ahodi omienu awurade de asay niema sawurade anspare wiase no na wo say so niema nyina de a enipadom nipa ngotwe no kra no enam nipa ba akopaso ene enya ngotwe no enya busia bi a efiri ba bi abusia ba akopa abusia ba akopa cause mami ensa no be ware no wa ma no ena mami no so no wa ware no nti sa ema fo yi ena be bata no wa busia no enti e ha me wo fia de bi se wo bi biara wo nyame ayedan afre no se wotumi eka wo ho e bata nipa no ho a na wo sua sani omo nante nyame akwan mu sani pepepa na wo so ba hwe ma anante mu bia adafo sawurade hira sa nkrofo na ebi so enti na bible say emra Aaron o se enwo no efi na pampam satra na pampam nko ade a anka nhira ne ye na nko a ne dia but e buso no ene sanefa na body sem na so fam enti ama wani a asarande ne nyina no be ye dan e be ye nhira ne bi ebi ne ni abai enam so mo be wari fie wonti no omo so be sakire o madene o ma mfom supan ye wo mabusua ne mo no ambetra sa efie ho no amo be sua efie ho no abrabo na mo bro mo ho afe ehye de mema na afe na mo sompa na mo nyina bom eye onyankopon adwuma no adafo se nyame fra wo bia se wo nyame ofra wo bia respect no na ne ngosra no ebi entumen so ebi ne Elisha obra ne ho ase ehye Elijah ase na wo ye wo so tie edema no na wo som na sompa enti Elijah no ni tume no ye chemu mienu no ebeka Elisha nsa but na yamne so no sane so fuka praise the Lord no nso to me ka praise the Lord nko ade a o chane so fu onimasen no ane ya na yura frisa enam sofo no so anani panyin no so ene ebia otumi be wura asafunim ana obe wura asa company konim ene man nsa so na dwaye but ene ye kanfo ne baako ni ye kanfo ni mienu pa ana say no me ya ade ase me panyin no anem emade na esi me kwan say me ntumi nkote asori me nkote me de edie na esi me kwan say me ntumi nkote me de enye praise the Lord okre ya me kura me ya ade ase me sofo no because I'm saying ya me hwa na nkrofo e kanfo me bom abaso no anokra ya nya ne sa anwo sa ne tie na wadan ne ho na okote ne de enna ye de nya nyame ani mu adom because I say anka wo asafunim na sa adom no wan saka fatram asafunim
Asafu ninti na nyame ma won saka sa adom no. But ene ne saka yo se no. Nyame se men kwateme de, nso nyame nka hwe. Ya ba dan. Nti yanti nyame nka yehu nyame ani onyam nyina ye weenum. Kwa na wo bia ye a wo be fa so. Wo na wo hunu se e wo sa wode fa wo so. Na wode ma asavu asafo no. Ode ma wo yi a otimapie ko. Officer nyame obedi wachi biem. No. What disappointing. And until I am a taka says Sauti Asafubim, na ensam papa holy chat and some say air coso. Now cast a holy in samunti. Aden satran samunti. Croncro yane train samunti. Yea, men trans of winimu be a mequa. Na me yamush sheme mao. Me yamush show mao. Because who free one. Ewrade nim ne enti odo be sha wo free wo no wa mamana tokropa abeda ho e wo se nyame kwa ye adwuma foforo ko tua sika foforo ko boka foforo e kwa pem se obetete obi abedu sa mpempen so no e di ne be sha ho enti nyame amfa ho ncha ho sa but na sa ankrofo no nso ena ya ne yeso so omo so amo ena edi omachi na se basa na wo no fu abone so nyame asam ka sa ade no asamo fu abone so enfran ka so wan ye nam sa basa no awurade asam se sa nkrofo mo ni amu ni agro Kata man fanta me wai. Ase mo ne sa nkrofo ni eni agro. Na omani wu onka asa mo ni amonyaka enyaka. But ase mo ni amunidi mo ni amuni agro. Mo ntwe mo won firi amo ho. But ene ni obate ne wo sa wa kwa no. So wakwati na sorry o so akwaye dani o obehu se wo adon so ne yakwa baake no e ba sa no a ofu abone so inse so obeka sa kire no na wasa kire na dwene no wuntumi nkasa bible se twa wo ho efre ne ho but ye bekwa kobo na ba so yenye careful wan hwe yi a Obeka nsam bi wa witrim agency ni America yi. But no kure en America kire wo no. Also so abane so. Because Awurade se nia one memmo aboa no na wo hwete mu no saa nipa no Awurade se meni nanya. Na so wa hwete mu na so wakọ ba bia. What you no e ko support no. Na tesa wo ka ho. Woni ya hwete mu no wo foa no so. Awurade onye oni oye suma asidwadie Bible say amoka ye ho a anka omo na ye trans amonka ye ho nti na omo koe na afa wuti ne saa ye den enti na Yesu bisa no obisa afiafo asa monso mo beko bia na ana say Dabi wo na wo wada nkwa asam no enye omo nti ya dia ne ekọ nti nyame ma hwe saa ne ma inso enya bone nyina sa wakọ wi ade abadwama yi nyinsa gu bone doso na ye ne ma nketen abafo yi a wo kai ebi ananya enhye da anya de kase ebi awo ewi ase na ye koi ebi no mo bone enye bibibia wo eye ne ma nketen ya nketen ya ade asai ene ne yansa ye ode ma ne asai ne eye ketua bi na ne yansa ye no so opa kafra oye den ne asai ne bedi nkonim enti yanya careful nyame ma ye careful we nipa bi a wototo gu asom
enipa bi etu afutu bɔne nsɔre nyana enya ne nkoa na wa sɔre na ye keka kyerɛ wo na mo didi mo sɔfo natam mo didi church natam adafo sɛ church ni fie awurade a mo nue sɛ nyame na afrɛ saa nipa no a mo nue na wo mi no kura wa ka nyame ntɔkwa deda ma nyame hu position ma nyame hu ni awudina na jansen mo no na nansa na ɔka kyerɛ yan sɛ nye preaching ni nyina ɛna yɛ ɔno awurade dia nipa betumi akasa ɛdeɛ na ɛwɔ mu ɔbɛka ma ne wani so ayɛ ɔdɛ na ti asɛm ɛ ɔne nyame ntam te sɛn kasa de yɛbɛtumi akasa o wobɛtumi afrɛ obi sɛ yɛmmra mɛdidi mpaebɔ awurade yesu ni ɔbɛba bɛyɛ koraa no no adiifoɔ lahyɛ koraa ma ɛnso akoma paa wɔkuta ne fakyɛ a wɔntumi mfa nkyɛ amuna sɛ kusu nsuo muna wɔ yi kwa wo mepɔ so koraa no a ɛho te light wɔm kakra ɛnso obɛgyira ne ɔbɛyɛ ne ho obi gyira kyerɛ wɔ so bra yi deɛ sister yi deɛ sɔfo yi deɛ opiriti ɛnso so no ɛna ebi na ne nam a yɛhwɛ yi o yɛfrɛ yɛ ho adiifoɔ ne asɔfoɔ ne atɛtrɛfoɔ hwɛ ne yɛkɔ so ɛnso anka wo respect on paa sɛ ɔmo yɛ nyame nipa o ɛnso hwɛ ne yɛkɔ so nipa kunkum awudie ne atamdidie wamene kwa awurade se manka nkyerɛ wo nua nyinipa sɛ wɔyɛ ɔkwasea ɛnso ɛnɛ kwasea yɛ ɛkora akyɛn trɔtrɔ wɔ Ghana obiara tumi ka bi ɛnɛ wɔ biara fi nnwuma biara ho kɔ nsantwerɛ nnwuma ho yɛkɔpɛ yɛ yɔnko no adidi ɔmatam akɔpɛ yɛ yɔnko no nsɛm atie oyira free sɛ mene no akatia ediwachi akaketua bi a wobɛgya nkurɔfoɔ nsɛm ka mom na nka wahwɛ na wasakyerɛ wadwene obi asɛm aba oyɛ lawyer yey oyɛ lawyer wobɛka wɔ Facebook so sɛ YouTube so sɛ wodidi natam o sɛ wokɔfa nipa ne nsɛm ne baayɛ o ɛna obiara ntie bi ɛna obiara nye sei no mepa akyɛ wo wowie na yɛ dan nkurɔfoɔ frɛ okay ebi ma comments ɛdeɛ na wonya firim wobɛsɛ ne din ɛna yɛ dan woma nkurɔfoɔ tee ne awayɛ yi ɛna yɛ dan yey yɛnyɛ careful mede edititiri always no mekasa kyerɛ nyame ma no yɛne a yɛfrɛ yɛ nsɔre ma no yɛne yɛ hohia o na ɔmo no ne deɛ leaders ne deɛ ɔma di yɛ hwɛmmɔ nti yɛ careful ɔse sɛ wankora tete asase no a wɔyɛɛyɛ no na wɔsɛe no na wɔtumi yi nipa baako no a nsɔn ka ho ɛbɛyɛ nwɔtwe experts enipa nwɔtwe paa yamre so ye o kyerɛ wo ni awotumi ye o na kyerɛ sɛ obi ka sɛ ya kyerɛ wa yɛse oni frɛ ni ka kyerɛ sɛ wo gyegye mi amato abu abɔ mepra wo ana mepra wo a waboa ne ho na yɛ careful enya wadre da sɛ oyɛ ni frɛ ni ntuo ntumi nya o he wo kasa ni nyina no wagaji ba bia wo gyina sɛ tuo hyɛ ne ho sɛ bo hyɛ ne kotokuom sɛ bibi bi dadeɛ bi hyɛ unim ne nsa no ɔbɛkɔ ɛyɛ paw wɛpra wo wo de kɔkɔto wanhwɛ yie ɛbɛyɛ kwa yɛbɛkyerɛ sɛ onifra ne deɛ ɔyɛ dan hu ɛpra wo awurade mo ayɛ paa ma yɛnkɔ Chichemu nsia no na sɛ ɔdane Sodom ne Gomora nkuro nso na ɔde ɔsɛyɛ bu wɔn fɔ de wɔn yɛ nhwɛsoɔ ma wɔn a akyire yi ɔbɛyɛ amuyɛdeɛ aho ɛna ɛno akyi no sɛ nea wɔkyerɛ yɛ nyinaa yɛ nea wayɛ wasɛe no ne nyinaa nso gyina bɔne koro no aso wei nso yɛ bɔne
Bonia esa ko du here amumuyoso. Oman mienu. E don't say Awurade anspire omo wan fan chomo. Eye say ya o kenkan pa o ba so say amu didi amu nomi amu ma wade amu sisi adan business bibia na ekwaso all right. Enti na sa wo kasa mini na du na Kristo ba eno na ya nipa di o mani hwe. Oh amene na du anka ebi no mo egosu isi dan. Ebi no mo o say he o be ware amu no mo ware. Enti ni aye ka nyina no eda no beba Kristo beba no na obi nyem dano a obi bewo dano a obi be ko operation room enti sa niema no na wo hwe de a emfa no enya wadwuma na motie ni asam no eka de a kire emre na ban Sodom and Gomorrah o man mienu Kristo so boni o mo ye no ye ka nyame asam kire se yensa kire no ama mpre enti Awurade anhu amomobo eno keja editu o man mienu num eno wa hye oyi ni pa nan enan no kra no ba ko ankodu enti efri ha ekwa no mame brother nyame ba ena ye hu no ebi a watetem ya tetem abedu pempen so yi efi ha ekwa no a ye wura na edin mo no be brain afa na nipa ankasa ebe san omachi afri nyame ho ni akwasi de comedy so ebedu baby ebe ye forced enforcement etua gira oso sekan gira oso. Are you going to deny him or still follow him? And one now address na no kra se me hu ne da me ma ya kra da de na me nya frum oh majai na sa ya sha won so sa onya ne de ebiem wonya aka sa windi na tibiem pa e wa sa ye yiwu efri na ase ne ya sha won so eba ni ewuram say ni ma ye dey say kon kakra yi aye miemu kra ahu adechie bia ebi firi wako adechie bia ebi do na nojo adechie bia ebi nim didie to nsuom ebi didie to nsuom someone so officer wan spy omo a oka wasam they say wan spy abofo wan spy titi asa wi ase Sodom and Gomorrah anso a wan spy omo kwe na oyi Lord a otene a mo yofo no de won ahoyi abrabo ha no Lord it is a nipa akase yen to me ensatre ya nye holia obi antumi nye holia na otre ni e wasase so ane ho ya twe sa wo mami enu no na Lord to tim one ne ma na yere enti no ekwa besi masamo ameta aka se wotse wo fie enfo na de grawa besi wo yam nti na wo no monsa but wo hu wo busu ya panyini wo hu wo se wa bi ana wo wafase bi a okuta ansa no se eja se yemfa mrew na na se yemfa mrew ana o ma ba fo so ehwie agu anum na mo ye wa na wutu anamon na wakoto na wan kasa wa hwie agu anum na wanom Lord to trem wanyom nsa ne ma bone no wanye bi anopa ne aje no ano no nso enam sa na yire ewo honti no dano de nti no se oba so na emoso twabere ni dua enti twabere ni na Lord to ni musa na yire de so for maame no so for maame de ni kuru ko idi ono aso oko
sɔfo kɔ yi deɛ sɔfo maame me kɔkora menim sɛ me yere deɛ menim sɛ me kuru deɛ menim sɛ me ma deɛ ɛno nso the same thing na kɔ happen yɛ lot pɛ ɛna ɔkɔrefae ɛna agya aware na yere nti ɛna yɛde ne ma ka ɔmo ho ɛna nyame soma ɔmo sɛ mo nkɔ momfiri kuro no nkɔ ɛna agya ɔmo sɛ ɔmo kɔ ɔmo yɛ nyamesomfo nipa fo yɛ nyinaa yɛ nyamesomfo bate twabere ne du a awie ne du yɛ no ɛna yɛde hu ne yɛ sɛ na yere nso nka ho enso not ya so dem ɔyɛ sɔfo yere o but emre ne du yɛ no afidie na ntumi ampeke no ɛna ka ɔne ne ma ɛna ja amana mutu yɛ oseti ɔman mienu o can you imagine say bi a Ghana ɛna America ana America ɛna UK na nipa miensa say one say tia na so tibo onyahe baako no first one we anya hwe abofo no we anya baako kora but ti wiase di onyanwotwe foforo ba enso a abaya miensa ndi ya di ebe say say abati akofam biam ana se be increase eno ne me no adrenre no ade ba akopɛ na waka obefa na wotie na asam na wo ba kronkron ne tre na edian abra wotie no na wonante kronkron yem uye wo setie e ma na asam enti wo hwa ya die wa biam de ato ho enti ni obaye wo setie bia obat nante tre na kronkron yem no ano waka no one time say ano tankrofo no be form it is a nipa nyina ye na ya dre say te say ye betie awurade na ya botre ne kronkro ya braba ye nyina be obetumi afa ye nyina akọ se nipa ba akọ no be ya obefa we nya be nso a ono abesai na de ono ana ye na de enti ene ensam we enya wadre da say we ni wa Kristo no ana awurade obaya mobbo uhuni wa no na mo anati o no wasumdwe peace no wasumdwe peace na awurade bum food da but awurade bo ni papa so ni pa medi ma de pa onipa hu ajapade pa na obaya ahomaso enti ena obi papa dampa so odayade dam o papa ni free ati asefo asase so a sa brantie no ene yede ne papa japade ebesi ne nan watra semfie mienu papa ne mpeso owu ono atumi fa akire koku papa no ono atumi fa akire na ye prodigal son no ohun se ne papa wa japade a papa na ye weruman on peso okontem na na so weruman mesra Fame de ma mentam. Enso okodi ne dia no say ni wie. E ba na woruma ne da so yadan atiase. Sanke ye benya otwan ne ayo seti. Because papa ne to ne fu biara efese wotu no. Nanso wa mpamua. Ade na da wa no eya wo dia. Na de ne say o e bia no betumi ewu afa woruma ho nti no kwaso abuo manindi owu no fa no ho anande wadi ne dia. Nti ukodi wie no oba na da. Nti na urade kasa kire me no obekwa asore wafa Kristo wa ye bibia wa right de na mo eda no ye wura so da nim eye good na mo eda no ye tie nyame asa ye ba Facebook ye ba YouTube ye balance da bia eye na mo eda no so for ba be preach pa na mo eda no so one year ye be yi omo no me ane wo ye ka ho de
nanka ya say ya dadie wo Facebook kwa YouTube kwa emu comment ya trouble lo ni ayenim na sa Kristo ne ba na sa me no ya motre ne ya refuse sa ya ba nante trene ene kronkro yam ayo wo setia manyame asam ne aya ositia enya wo nnwom a woto enya wo preach a wo preach sofwe ebinom abe preach sene wo ebinom aye miracle se ne awo yi ebinom agidin ase ye din a wo gi mame ebinom awoso akasa wase ho ebinom asidan kura de ache affordable akase am tight empa am ho na afa da ne du ye no sa no am gu aso da ne mu keke am adwuma ye biara am adwuma eye biara oh me de me ya chacha da me ye dickness me ye micro leader me ye hwan me ye sofo yere me ye sofo ba ai ni nyina ye okura no me ye sofo I'm the head of the church sofo ni awo kan nyina se wan di nyame asam na so na wi bi firi mu a eda no enti no refer ye nsam we no wo fe say abofo hwe abofo ya de ye nim say abofo ye the most holiest and so am from ketwa bi no we na urade eyi ni timo adwene ade a kire wo no oyi kakra kire wo na wa husa ni ote na wa mfa na ani agro emra wa behu nokura yi emra wa bie nokura ma kire yi wasa wodi ni bedi agora o kirawo ni awotumi ye abafo a osamusavu no amo ye abone no amo amsa kira no wan fans pay obo wiase nyina abone doso na wo na sam koye no wa preach anya nyina no amantie ana no so say say adu me no so ewrade se ni obedi na ti bia nya trene ni ani okronkro ni because o ye kronkro ana wo so wo kira me say obi bia ni asase so obetumi aye kronkro me pa to efi na man kasa asam ni biem kasa me na me ntumi nya kronkro kan sa ma ho because say Noah to me ya na no anka Job de wanka Abraham de amu ye nipa te say yan Bible say Elia ye nipa te say wo ana yan orefe nti Elia no ye nipa Elia ye nipa ete say yan sa na nyame asam kan no nti say urade to me fa Elia so ye biribi ma heaven esomua ni awo kira wo say won soso men soso yan soso say ye ma ye ho kwan nti ni ye ma Elia to me ye no urade je ni to me say onante trene ne kronkro yem aye wo setie ma urade ni urade se onka no eno na oka amfa de nsakira nsam ojiansam ema akra no anu na no aye ayi ode say Elia ye nti osoro tie no eyo no na urade pesa me so me no ye ba me no won so say ye de ye ntumi nti ye ba ye ni aye pe ni awo kan de jai kan urade jai kan na yi dan tie eda no ba eda no na ba kire wo Biza ye kwa so them. Biza ye ba Facebook and or they say YouTube, baby, blah 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 whatever. Edano. Enti na what there some way be Kenya me no adwene. Enti na ma try to say think about this word twice. Think twice. Fako deep.
So when nyamia some kra na some way o sit anopa awia anumre obatra de aba bra e de asese wa bra bom e de atu anamon a anwa is enough. Amen. Awurade anaka wo o se me na me ye we se we antie me no ne me ye ni okay yanko ya me ne nti am so mpo Temu watch no. Ase na de oni pati ni no tuna wo mu. Ye na ose no. Mratu nyuma no ye no krat ni no ayaye de da nyina. Na tese anka ono so wa ho kwan so otumi di so abone ni bi. Because na abone na bunka kronim. Na so Bible say otumi share no so tena mu. Enti e ma obi na ada wo da nyame som de no ane akomam enya ni aye keka ena wo hye we ya gu ho fi wo hye ntade we ya nyame mpe na ye wakomam e ma obi na ada wo sa brother sister e wasa wutie ni asam ne ka ana wasa wutie ni onipa bi ka dia na o pasa wo ka say ye nipa dia ande hwe ya bra bo besi ne o ma di ye hwamo Oma di ye hwamo anka urade o be wude je ye no amma so sa be bu ata ebiem da ye leaders na di ye hwamo na so urade so obe yi nwanhwefo foforo e di ahom ani wo no ma ba nya ani nwan no enu nti na me yen no ye ho abade yen ya ye ho ayen because yen follow my step no na mo ye de ni urade so yen ka no eno ana ye beka na mi obetie no nso atie na urade na namso so ayedan age no ni a want to me nso no obefiri ho akọ enti ye easy thing answer say ye nipa wanwa but na nipa bi kwa na asore ma esu eno na esa wo ma na ti nipa mu sa wona ne hyedan mu aso dam ketu ayi wantumi anyina medium ba na obetumi agina kase anso e ande na ho ese urade se enso hwe eburu nipa de so no o man no maye so nti se we ketu ayi se yantumi andi we so keka enti na no na Bible bi sase edie na tete wo ni nyame ntam eni asafo bi betumi abegira ho ede sa asam wei abepirichi se die na tete wo ni nyame ntam enso sa asafo kro no a wa ma bibi ketua bi ate oni nyame ntam enso oba begira so di pirichi me se ensam ne de eya asam wo betumi abegira ho akabi na mo ba bi asam ne ko eya na ye me ya se ensori ma no nyame ma no amuntie ensam no na mo mfa nkompa ni anipa ne ka ne ekoso na mo nhwa de ye di akire yo awurade omo ayan na ho ye mabom na ma ayan ti ase ase wotumi etrem yenko e ma me yenko itemunko ase awurade ni tede obeyi wona wode fere som no sawate awurade nim ena ye da bia ye behia asodem ana la yi sui ahingwa ye nim ayetie nyame asem awurade nim obi bada bia ne dia ne se wo oba na te se ye wuni din oba na ni din apie media oba na anya no na mo ye bisa se wo ba no awurade atro within wo ba no utie asem no na wo ye ni asem ne ka impossible thing ye ka se sharia onokra no aya asem enti afa wo ba na san wa wo sani atie oba bi kaka ni ahunidin no abaye show noko asi awurade nim wane a ede fade esom no onim wane a efa asam no onim wane a edi nsam no so onim wane a ebotre ne abrabo kronkro abrabo ewo mo kokoam emna sofo ni ho emna asori babi ni ho emna aka ne nko a emna one namba bia awurade nim sa nkrofo no ye nyina na ebo wura fo darim
Awurade nim wani ekeka nsafo ho nsam. Awurade nim wani ekutu amunua ho nsam gum. Awurade nim wani esayo asafu nasafu din. Osi onim wani a ede fere. Esom no. Awurade nim wani ati asafu nim na omudi nokre. Oti asafu nim otwempra. Oti asafunim oye 419. Oti asafunim otwa loto. Oti asafunim oye bayifo. Oti asafunim onini nuayaka. Oti asafunim onomonsa. Oti asafunim oni obi yire na ho. Oti asafunim otari obi kunu ho. Yey. Ewurade nim ne nyina. Enti se sofo anhu na asore ma anhu a. Ye de ye anhu a enya hwe. Namo ni ehu no ewani asam enya ye ni ede ukọ na enya ye ni ekobu atan na mom ni obebu atan ne de bibi nyira wananim ampasa wasa wonti ana wayi obi abegyina wanim se o kasafa ni mu na nea wo ye no oka ho asam a wa hunu se wa hunu nea wo ye enti jai jai odi ehwese nyame se woti awade aguo e basa no ama obi nware obi a yaja no anase obi a ne kunu ana ne yire yaja no anso na obi nipa ko ne be pia ni aba ne sa aja awukuru no wanja no amede me nware wo ana oba ne tumi ka kire sa wo yire na wo ye sa no amede wanja me no ntumi nya yi na mpa wa pia no wa ko ja ne yire no na wa ma ya be ware no ana so one na akwahyehyɛ ho ayo obi de yawo awurade nim we nyina ena mi dofo nyame de hye. So when I'm sa trap ni mu kwan ni mu bia jai se say ya ansa na de ache entista Awurade say obesel odo betu eja ni ma hyew aye wa yaka de asel ase member kan kire so wan spare abofo na wan spare ewiase nipa na egoso an spare Sodom and Gomorrah ase men kan kire so you are nothing asa na obeya o entu wananim sa na obeya wo. Okay, yanko ya dinko wi. Okay, na wama watching wona wontene aso. Sawate. FT asemoda. Sawate. Na anya asama ameka eni. Na wade wakoka ba bia ye de sa nkrofo no ye dan. Akwahye no, esum ka bi ni mu wo twen atemu no. Amu hu awia, amu hu no han emframa nso ni wo. Wade o ensama ye ka ya wo pese wo gidia. Kati Awurade say 100 seconds per me ma 1 minute me prawo sa second no kura mama no me prawo wo say o the second and second mu second 100 sa de kwetwe bi per enchiro because time na me time kura so time Awurade na me dwen wo say eye dan na Awurade di asamama say ema entwe mo mfiri niema we mu eye asoden eye dien ana say eye dien tia to ma to agu asai ni ntia na dan na me dwen ansam always no o ma me kan bata kire me sa dwen ho say edien eye buapayo ana dan na Awurade eyi me koye ema mi ko hu ni enti ema ni ntumi nyai no eje so ma ti o ma dwere pi na Awurade bam na me say wow enti anka say ye hu ema no a o ma si o ma dwere pi so mpe so mu gya no na da bia ye dan ye bo am so mpa ye enafam uko hu demons three areas, three boundary. Pa sasa emayi eyi niema na etumi cross echo. Na demons gina ho pa. Na mo se o mo mpre ma ne ma. Se oba ne nye ready. So no anka ni tirim se mi jaya. Untumi. Ena won so anka we tirim se mejaya. Obekwa hell. Because one na ukwato ye, one na uyusu ye, ese wo utumi di no so nkonim. Because one na uyivati omo. Nti wo na esa wo fight against them. Nti ene ema no ye careful.
na kona da manim no eso but se wugina na wo determine say metie ne awurade ka no menya biamu a awurade bebam obebam amodie ayodia yenwie ni titiro no wana odi honam achi wani edi honam achi wani amatre ne abrabo wani ase omuntie asam ne mfa o sofo agya wasam gya ne awo kyerɛkyerɛ odi eda bia se ya wo ye wo ho se awurade se sa nkrofo nyina odi mbegu asamado esum kabi ni mabu matan ni titiri wani ayadan wani ede honam achi me de we gire di mintumi yi ntontwene daw me de mintumi mitinu ma anya mintumi me ka after ma mfa manimu a me de ma nhye ha hela mintumi nante me de mtraase no me ja ahye so amenya smart ana me hwese obi aboniti na ne yonko ba se uti di ama wa local smart na se ma me momofo ane ma bone so eti na ma o ya smart na wona so betu bi ama wa ya dan hey awurade no mo ya ni o enti wan se ni yonko aka ni se no tena obekwa akwa ne aburu se na wa personal smarter obefri smart mu akwa smarter ni edidi ya no ani o mama ya nyafa na ya adwene mu na ho ma awurade mo aye papa hallelujah oh adonfo ye mo aye me pa cha ye nko wie fa be wie efi hu akono efi honam ane ni on paso obotre ne bra no awurade so de on bekwa akwa sa abofo no agu ejanim se omo de omo land wan fa o de omo gu asamado se omo gu esum kabinim entwa de atamuo anode awiase atati wiase nso akoka nkrofo akoka ho na odi so donfo akoka ho da edume na wo mene so won so wo kwa bia na wa kire o si wonim woni odi fade ye bawura so da matre kirem awurade nim woni etia sofo asama wo to yamne de nam na so ebinim de omo yamani e wan so nim omo ntumi a bye bye na wa amapie amukọ omo de ye different omo se omo de nyame honhon kronkro omo nyame tre na ye ni twaka omo asam tia wa no ba ye ni ayaka no nso mi amenkọ makonkom na so ni asafo ka no mintie memfa anyame na wonfa etia me ni awurade ka kiro ni awurade so onnim wo mu nyina onim na de ombe kwa kansa nkrofo no yenwie oti tumidi atua omote tumidi atua tumi na awurade di amasa yemfa nya adwuma no da bia no enipa be ko sa yemo wani ajeje wani anyame afro omo no woti amatua me yi na hi me ya no rough haya and some na ya ni enim sa ni nyina wotro asam ni mu woti tumi na tua ayi tumi na hi awurade se ye nyina ambra ye ho ase nhye ni tumi na ase odi oso be yi na hi na ya no rough makeka bi akyere no mintie no memmu no mayan siakai mayan ya mepe na awurade boso kyere no dwane ne yanko ya tam no kra abro so oye eniedemfo amo ye eniedemfo emfiri nyame eniede boni efiri wiase eye honam eye baye eye honhomfi enieden kwe ahopefo da bi omo pa omo ho ta nkrofo no wo ka adwen sa kyerɛ mo a asofo amana onya fine on be ja wa kyerɛ di kura because man shami che an shami ka wa mommy make up san shami ayi me trase se pa ma me to am pepe pa dia tia sofo jayi me na me yo ba se kokko buruntu na me nkwahye atade ngo me ho sa de ne san o pa kyerɛ san yankwa won popo se obeka
anuonyam ho ntɛmɔ wa ho popo ame pa nyame nhyira ma me anka ho no nte na anim nhyira wa ho popo wa ho popo sa ni omo ye no enye nipa na omo kuatia no na mo eye nyame asam ana nyame na omo kuatia no ena urade se memfa asam imra o ma asam ne nkasa nkyerɛ o na fa sa kyerɛ wadwene efi ni ma biara wo nan mu na ma me wachia brother wachia ɔsɛ ɔde wobɛka saa atam nkurɔfoɔ no abɔfoɔ no a ɛne nipa no ɔde ɔma kɔgu asama do no a esum kabi nim sɛ ɔmo ntwɛn anwɛn atamu na yɛmfa mo bɛgyira atamu no ɔde wobɛkɔ akɔka mo enwumere empare mempa bɔ sɛ empare sɛ ɔbɛma yɛde wo akɔka mo ho nyame nka ho nyame nte na anim nkyerɛ wo kristo ohome no mabo amfa yebo ne nche yen awonhoro ye ho mfiri ne antre nyina mu na onje yen ena nwumre yi sa nwumre wa ye krado sa opasa oni nyame ode me ma nyina cha na ofa wo eka wo ho a ma me no nka asam yi sa wasa kira wadwe dia na wo ba awurade ncha wo se awurade yesu ena anwumre yi no me mabo na fa me bone cheme ma ya bone na nso fa cheme me de makoma gitum sa woni awurade me bone nti ena wo bewu ye me bim die nti ena yenyane wo onyane na nsa so anwumren wasam abeyi menta kamanim atumefo akyerɛkyerɛ me ma hunu sɛ mafom nanso ene me pam adwane aba wanim de ma no pam fa wo kristo ɛyɛ me kra ne magye nkwa me nkwa na nyina masomo fa me bɔne kyɛ me na te me ho wo kristo magyanim afa wo honhom edware me na awurade ma ya wo de ekora tworo me din ɛwɔ nkwa homanim me da wase sɛ nwumre yi wagye me na sɛ obefa wa hoteefo no a me nso so maka ho me da wase awurade boa me odafo nyame nhyira no nte na anim nhyira ɛyɛ precious lord ministry for nwumre yi ɛna kristo ada nensam adi sei ade akyerɛ me no awurade nka ho na nte na anim nkyerɛ ma Margaret ɛna obekenka ma yan me a ofa me so ade ba me din woni aba ma wosomfo nyame akwa chance nie me pa chawo nyame nka ho bebre ne awahwere bia no onhye wana mu me pa chawo share na unia bi asam yi enkoboa no na kristo e bi anwumre yi anadri ahemachi da suomu obeba me no wate ye ho deda ye qualified na entumi nkofa ye nua bi na ono nso entumi engine bi nyame ya adoma ochena ma Evelyn beba betoa jumadi ne so me da se nyame nka ho onto na nim nkyerɛ bye bye.